बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी बीमारी आप सब से अल्लाह ताला दूर रखे और आपको अपनी औलाद की सारी खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आज की जो टॉपिक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि एक बार हमारे पाकिस्तान में, यहाँ पर हम विलेज में रहते हैं, बहुत बारिश हुई। बारिश तकरीबन एक हफ़्ता तक बारिश होती रही और बारिश होने की वजह से फिर बिजली भी नहीं आती और चक्कियाँ वगैरह भी नहीं चलती। जो लोग फार्मर्स होते हैं या फार्मर्स के हेल्पर होते हैं उनके घर से आटा तकरीबन भी ख़त्म हो गया, राशन भी ख़त्म हो गया। अब वो एक दूसरे से आटा आधार लेने के लिए एक दूसरे से पूछते। इस तरह हमारे घर में भी जो आटा पड़ोली में डाला हुआ था तकरीबन 50-60 किलो वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब पुराने ज़माने की वो जो चक्कियाँ होती हैं इंजन पे चला के आटा पीसते हैं वो नहीं है, सारा कुछ टेक्नोलॉजी ने और बिजली ने ले लिया है। इसलिए और ना ही कोई हाथ से आटे की चक्की चला के तो आटा पीसता है। किसी घर में 100 में से 1000 में से 1-2 के घर में वो हाथ वाली चक्की होगी जिससे वो बेसन पीसते हैं या कोई दालें वगैरह दलते हैं, वरना सभी आजकल काम मशीनों से होते हैं। इसलिए जब सारे इलाके में आटा ख़त्म हुआ तो हमारे जो मज़ारे हैं, जो हमारे हेल्पर होते हैं या हिस्से पे काम करते हैं, उजरत पे काम करते हैं, उनके घर में भी आटा ख़त्म हो गया। हम सोचते थे कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास अपना घर भी नहीं है, इनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से खाते होंगे और पहनने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है, जो मेहनत करता है ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बहुत बरकत डाल देता है। एक दिन हमने घर में खाना बनाया, खैर खैरत की। मेरी वालदा मोहतरमा ने, मरहुमा ने फरमाया कि सबसे पहले उस घर में खाना दे के आओ, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। गरीबों के साथ मेरी वालदा की दोस्ती ज़्यादा होती थी और उनके साथ अच्छा उनका तल्लुक़ होता था। अमीरों के साथ मेरी अम्मी इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि अमीरों में ज़रा अकड़ होती है और गुरूर होता है, तकब्बर होता है। उस तरह का बिहेवियर जो होता है, आदतें जो होती हैं, मेरी वालदा को पसंद नहीं थी। माँ ने कहा कि जाओ खाना जब तकसीम करो तो सबसे पहले उस घर में देने जाना। तो जब मैं उनके घर खाना देने गई तो मैंने देखा कि मियाँ बीवी चारपाई पे बैठे हुए हैं और वो उन्होंने घर में गोश्त पकाया हुआ है, थोड़ी सी सेवियाँ भी पकाई हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके वो खाना पका रही हैं, खा रही हैं। उन्होंने खाना पका लिया, वो खा रही हैं। मैंने सोचा था कि उनके घर में अचार होगा, रोटी होगी या वो मिर्च की चटनी होगी जिस चटनी से वो खाना खा रहे होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बेहतरीन खुराक खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही जो मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला कभी भूखा नहीं मारता और अल्लाह पर यकीन का एक तरीका है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि बारिशें होने की वजह से काफ़ी देर तक लोगों के घरों में आटा नहीं था, तो वो वाली फैमिली, उनकी वाइफ जो है वो हमारे घर से आटा आधार लेने आई। तो अब आटा तो हमारे घर में भी थोड़ा सा ही था, तो मेरी वालदा भी कह रही थी कि आटा थोड़ा रहता है, अब पसवाने का भी मसला है, पीहन भी करना पड़ता है, वो जो गंदम वगैरह को साफ़ करके आटे के लिए पसवाना पड़ता है। बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब उस औरत ने कहा कि मैं डेरे में, इलाके में सारे के घरों में गई हूँ आटा आधार लेने के लिए,
किसी ने मुझे आटा नहीं दिया। अब मैं आपके घर आई हूँ तो मुझे बहुत ही हर्ट फील हुआ कि ये खैरत नहीं मांग रही, ये कुछ घर मांग नहीं रही, ये आधार आटा लेने आई है। जब इनके घर आटा होगा ये हमें आटा उतना वापस कर देगी। तब भी लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि उन्होंने रोटी पका के खानी है। रोटी पकाएंगे तो बेचारे जाके काम करेंगे ना, रोटी खाएंगे तो तब भी लोगों के घर में आटा होगा तब भी उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हमारे घर में नहीं है, जहाँ हमने नहीं देना। तो मुझे बहुत हर्ट फील हुआ। तो जो आटा पड़ा था 2-3 किलो मुश्किल से होगा, पड़ोली में आटा पड़ा, तो मैंने उसमें से तकरीबन 2 किलो आटा उनको इकट्ठा करके दे दिया। अब मैं डर रही थी कि जब मेरी वालदा आएंगी वो तो मुझे बहुत गुस्से होंगे कि हमारे तो अपने घर में बहुत थोड़ा आटा था, तो हम क्या करेंगे, हम क्या पकाएंगे, कहाँ से लाएंगे। जो अल्लाह ताला होता है वो मुसब्बबल असबाब होता है, वो सबब पैदा करता है। तो जब मैंने उसको आटा दे दिया तो दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि अब अम्मी की तरफ से डांट पड़ने वाली है, तो अम्मी भी ये कहेंगी कि देखें कि अपने घर में नहीं था तो लोगों को दे दिया, अब पता नहीं वो देंगे वापस या नहीं देंगे, ये तो मामला नहीं है, लेकिन अपने घर में भी तो होना चाहिए ना। जो शाम का आटा था थोड़ा बहुत वो हमने आधा किलो गूंद लिया और पका लिया, तो दूसरे दिन भी अब हमारे घर से आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब मैं डर रही थी, तो अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह खैर करे, अम्मी की तरफ से पिटाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। तो इसी असना में, इन्हीं हालात में कि अल्लाह ताला जो होता है ना वो गैब से मदद पहुंचाता है। तो अब हम दूसरे दिन मैं परेशान थी शाम को कि अब हमारे घर में तो आटा नहीं है जो मैं गूंद लूँ, तो अम्मी को भी नहीं बताया कि मैंने किसी को उठा के आधार दे दिया है। तो अब इस हालात में किसी ने अपने घर में, हमारे जो रिश्तेदार हैं अताए की औलाद हैं, उन्होंने अपने घर में महरमों का ख़त्म दिलवाया और उन्होंने 2-3 देगें पकाई और बड़ी जो ट्रे होती है पित्तल की, बड़ी सारी परात, वो भर के उन्होंने कहा कि ये 2-3 परातें भर के दे दी। कहते जितना आपकी ज़रूरत है आप ये चावल, नमकीन और मीठे रख लो और बाकी अपने इर्द गिर्द के घरों में तकसीम कर दें। आप यकीन करते हैं तकरीबन वो जो सफरिया होता है ना आटे वाला, वो भर के हमने आप खुद रख लिया और एक एक प्लेट सारे घरों में भी तकसीम कर दी। इस तरह हमारे वो शाम अल्लाह ताला ने इस तरह हमारा वो गुजारा हुआ। और क्योंकि आटा नहीं था तो आपने रोटी तो खानी होती है सारा दिन काम का काज करके। पाकिस्तान में तो आम तौर पर जो ऑर्डिनरी फैमिली हैं उनके घर तो आटा रोटी होती है, रोटी सालन ही होता है मेन खाना, तो वो भी ना हो तो फिर बंदा खाए क्या। फ्रूट फल इतना नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो मुहर्रम का महीना था, जब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो वो खाना तकसीम करने वाले आ गए, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला जो आप कितने नज़दीक हो के दुआ सुनते हो, कैसे सबब बना दिया और मोर देन इनफ दिया अल्लाह ताला तूने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और खाना भी आ गया। अब दूसरे दिन अल्लाह के फजल से बारिश भी बंद हो गई, बिजली भी आ गई और बिजली आने से वो जो दाने वगैरह पसवा के वो भी पिस के हमारे घर आटा आ गया। और जो औरत थी तो उसने भी वो आटा वापस कर दिया जितना वो लिया था। तो आज मेरा टॉपिक ये होता है कि कभी कभी हम हालात से बहुत घबरा जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब हम अल्लाह पर यकीन छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह के हाथ में सब खैर है। तो जब हम ये बात नहीं सोचते तो खुद ही हम अपने आप को अपने नफ्स के हवाले कर देते हैं, अपने सोच के हवाले कर देते हैं। तो होता ये है कि हम अपना ईमान भी डगमगोल कर देते हैं, अपना खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़ी भी लिख रखी है। अल्लाह ताला ने जितना हमारी किस्मत में है ज़िंदगी भी लिख रही है।
نہ کوئی ایک دن ایک لمحہ ہمارا کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، اور جتنی ہماری عزت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی عزت آپ کی کم نہیں کر سکتا۔ صرف صبر کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، برداشت سے کام کرنا ہے، تو مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم کبھی غریب غربا کو دیکھتے ہیں تو اللہ کتنے وہ غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف دیکھیں کہ وہ محنت مشقت کرتے ہیں، گرمی میں سخت میں رہنے کے باوجود ان کے بچے اتنے صحت مند ہوتے ہیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اور کئی لوگ اتنے امیر کبیر ہوتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو بے شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے بچے مارچو سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے بیمار ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو، یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے تو وہ بالکل نکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو صاحب اولاد کیا ہوتا ہے، اور ان کی اولادیں بڑی ہو کے گرو ہو کے بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں، بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں، بڑے آفیسر بنتے ہیں، بڑی عزت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو روزی ہوتی ہے نا، روزی میں ہی اللہ تعالیٰ کی جو اولاد کی نعمت ہوتی ہے، اور روزی میں ہی یہ روزی کھانا فوڈ وغیرہ ہوتا ہے، روزی میں عمر ہوتی ہے، روزی میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ خیر ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے جو بھی گفٹ ہوتا ہے وہ روزی ہوتی ہے، اور جو روزی ہے وہ دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اللہ پر توکل کو قائم رکھنا چاہیے یقین کے ساتھ۔ اور جب ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں دانہ ڈال رہی ہوں، مٹی میں پھینک رہا ہوں کہ یہ کچھ اگ جائے گا، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے پودا اگے گا اور اگ کے بڑا ہوگا اور اس پہ اور زیادہ دانے لگیں گے، تو میرا جو محنت ہے وہ پھل لائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کس طرح مثال بیان کرتا ہے کہ ایک دانہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ 100 دانے پیدا کرتا ہے، 700 سے بھی یا اس سے بھی زائد۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس کو عطا فرمائے، جس سے چاہے جتنا واپس لے لے۔ تو اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صاحب رزق کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو دینے والا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وارث ہے۔ تو اس کا جو ہے نا بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت والا ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں، کبھی کسی سے نہ چھیننے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور دیکھیں کہ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا۔ اسی طریقے سے میں بچپن میں تھی تو میں باتھ روم کے جو چھوٹے چھوٹے ونڈو سے بنے ہوتے ہیں وہاں سے میں باہر دیکھ رہی تھی، تو کسی نے بتایا کہ ہمارے ہمساؤں کے گھر سے جو ولایت سے کوئی بندے آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، تو میں نے جب ان کو ونڈو میں سے دیکھا تو وہ ان کا تو رنگ کافی سانولا تھا، تو میں نے سوچا دل ہی دل میں کہ یا اللہ تیری قدرت ہے کہ اگر اس طرح سانولے رنگ والے ولایت جا سکتے ہیں، میرا تو رنگ پھر چٹا ہے، سفید ہے، تو میں بھی کہیں کبھی اپنی باجی کے پاس چلے جاؤں گی، ولایت جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوا کہ انہی حالات میں میرے لیے رشتہ آ گیا لندن سے، اور میری شادی ہو گئی مہینے 2 مہینے میں، اور سال کے اندر اندر میں یہاں پر UK میں آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری کائنات، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے رکھے، جس کو جہاں سے چاہے دے عطا فرمائے، اور جسے چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، بیٹے دے، جس کو چاہے مالدار کر دے،
جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو ہر چیز جو ہر اختیار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک، اعلیٰ اوپر، کلی ہر، شیء شے چیزیں، تھنگس، قدیر قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قدرت رکھتی ہے، وہ قادر قدرت والا ہے، رحیم ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، شکر گزار، عبادت گزار بندے بن کے رہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہی کتنے عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک دن یہ بھی خبر لگے گی کہ ہمارا بھی ہم بھی فوت ہو گئے ہیں۔ قبرستان میں گئے، ماں کا اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں فلاں کی والدہ فات پا گئی ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے تیسرے کا ختم ہو رہا ہے، آپ حصہ لیں۔ تو میں کبھی سوچ کے ڈر جاتی ہوں کہ آج میری ماں کا بھی اعلان ہونا تھا، اناؤنسمنٹ سننی تھی جیسے لوگوں کی سنا کرتی تھی۔ اس طرح آپ یہ جان لیں کہ پیدا ہوئے ہیں، مرنا تو ہے، تو ایک دن ہماری بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، ہمارا بھی